Terus oni ngereng putu sampean. Orang putu nih kamu beda pertanyaan aja jawab. Ada yang putu. Tahu ke jawab penang aja jawab, tak tahu pakun aja jawab. Jadi putu jadi. Gendeng jadi Pak. Mun beda pertanyaan aja jawab boy. Jadi ada yang putu jadi. Imam Malik sabitek 4 pertanyaan, saya jawab 14. Saya ketah aja jawab tak tahu. Tak tahu kok tak teman ngiding je. Imam Malik ketipu napa ho koma orang? Ani keteman beda nih kak. Karena jadi Imam Malik tak ide payongku hadis. Ketipu napa ho koma orang? Roy nyoroy geriki para pana wudu Imam Malik. Tak tahu ya kok tak teman ngiding cek beda hadis berkenaan kalaban. Jadi pada aku tak tahu. Jadi mun beda orang lah cupah. Sal beda apa nyaut euy. Orang gendeng Pak. Abenta corona jan, paha penteran ben dokter sekali. Abenta politik, paha ngartian ben jegawi ben praproro sekali. Mohon bedereng abenta boko paha akecaan ben ci mukmin ben ci her sekali. Ya jireng gendeng. Jan Imam Syafi'i engko mun abenta ben reng penter tak teman kalah aja. Adebat ben reng penter kok tak teman kalah aja. Keng mun abenta ben reng butuh kok tak teman menang aja jan Imam Syafi'i. Apa bolan? Tak ngakui dalil je, Pak ngakui pokok. Ya taklah pokok apa. Lebih bilang ngakui pokok repot jadi Pak. Seperti pertanyaan kadang ni ani Pak. Berumah hukumang orang bini apa jeng ngakui ruku atas bebeen kengi delem pah pera asamperan kende dena. Mau ni tangan lidri bebe betalah. Mak pala juga piurus. Buk. Saya kocak aurat dari ada, dari budi, dari kanan, dari kacer, dari atas. Lal asfal mun dari bebe beni aurat. Siapa sih tak kita ngali mun congok dari bebe Pak? Mari pikir. Ari makilah hake ane mun tiba sero mancing congok dari bebe. Saguntung kita ngali kapi Pak. Marah. Siapa sih tak kita ngali mun dari bebe? Pole jereng orang setahu ka hukum maki bini anda mau jet ngangkui ka hukum maki ngangkui ruku atas bebeen tak kereta singkap aurat jereng tak asanulap paring abojeng Pak jereng dari bebe Pak atas Allahu Akbar apa sih tadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya abtina penget amal jaki sateja kuru-kuru abtina. Alhamdulillah ngereng hadir perpangken samangken ke Ubaidillah Thabit. Pada ke Ramdan ton cuken ten kula amal jaki senior kaula biasa nyebut Kak Maimun keng mangken kula nyebut ke Maimun. Asarang seteja para kiai, sesetejana abtina penget amal jaki, seteja para tokoh masyarakat, utamaipun kelebun, asarang seteja siapa untuk pemerintahan, tisa lukulu, bedalah. Untuk garda dua, bila sih mau lihat ya Pak? Sateja abtina penget amal jaki, sateja tantretan kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at, manter-manter, kaula ajunan sateja sami-sami kenging soporah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ben manter-manter pada kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanaos dari pangabesen ampun dales soga kapi. Sampian engki kaula engki keng justru kadang
leso panika sideti meras ka umur. Cet itu buaki nengi hadis. Pan ponapan setepe ka orang mukmin dari lesoh, dari payah, dari rentek, dari penyakit. Kini ke bisa titi pangoso tatusah. Sepenting lesonah keng karena gara-gara parkara si bagus. Nyamana barakah. Barakah panika kau sering mator. Karena barakah nengi maturah sering disalah artikan. Barakah panika mau nipa gempang ngibe bagus. Barakah panika teti bagus sekabe. Sehat mun teti bagusnya mana sehat sebarakah. Dunya ngibe bagus mana barakah. Ben taduk hubungna barakah ben serak nengi maturah kadang kocak serak berkat. Alhamdulillah bareng serak berkat. Ketika tahun saya berkat saya tak luang sekali ruah. Jadi mon beda orang andi pesena bekoh dari tahun 2004 oleh 40 juta. Tolos tak luang ke 2000 segemi 40 juta. Padahal tetang kela takar agulur si nyari enjeman. Masjid madrasah lolok-lolokan saya minta bantuan. Keng pakun bungkol 40 juta din sama. Aro benih berkat apa? Aro cereknya mana? Kaulah sering mator tika hati peneka karena dari kalero paham, kalero panganggui deki. Dari salah paham, salah cara nanganggui. Orang muncet pangki to cuna kasor baja misalnya. Telo jam depak pak. Saya tak tuli depak, saya tak uning sor baja bade gak emah haruah. Ain terni tak war keluar dari gulu beda. Orang mun pon itemu target dah sor baja can ben uning ke sor baja telo jam depak. Saya tak tuli depak, saya tak pangki jaga emah. Demar kan, ya mah yulen jelenan. Ya genta lambung gitu beda. Kan ketabeng, alir makai sari semalam matel pentel paling jauh kan pakong balik. Anika karena gara-gara tak paham. Kau sering mator bener. Beda orang amak nai khusyuk dalam solat. Anika mun tak ngerti kan pahpar lo pengajian. Beda orang nyangka, beda orang apa nyangka, seekocak khusyuk panika pas tak ingat kapan-apan. Simun sambian apa jeng wah tak ingat kapan-apan. Apa nih khusyuk no? Arong itu. Arong beles jelas. Seka maksud khusyuk panika macam-macam lakar. Keng Rasulullah tak pahlacuh bila solat elang perasaan tak pahlacuh ngak gini keterus punten. Nyata na Rasulullah para pana solat eseklak etompak ben bejena ben kompoya. Para pana sujud Sayyidina Hasan nyiklak pahagum amin runjeureunnan. Hari berarti kompoi ben kain nah rapet nah ruwa. Kompoi ben kain nah rapet karena Rasulullah penyayang, Pak. Kau lesi mengak mangken mak kompoi sambian mak pah takok si ambeuna gambian. King bedena apa namanya? Koduna kompo ini kakak embana lebur. Mak bah tako si nyandri gambi. Kau leben sama. Ini kakeng aberna apa gue leben ambia. Rasulullah para pana sujud ninguning wede Sayyidina Hasan nyiklak. Pak abid sagale ben Rasulullah pak. Oh berarti Rasulullah sadar cek wede Sayyidina Hasan nyiklak. Engki. Karena orang khusyuk tak kutubah ilang pikiran. Jadi kau lewen ajunan Allahu Akbar. Maka apa jang nengi masjid keng ingat ke bekoh. Aru bisa jadi ki khusyuk. Saya penting ki pakuni terosaki bejeng. Ya cerita apa jang nengi masjid ki ingat ke bekoh. Apa boleh bah apa jang penggir bekoh naruh. Ingat ke apa saja. Ani kepenting sebab orang mun lopot cerancer lop tak depa ongku bukan Pak.
Jadi mun beda orang apa jeng iolog kita nyaut aro khusyuk ki. Allahu Akbar lemeliyah mun kita nyaut roh. Duh ya ledet. Make pikiran ledet salah guna. Pikiran ledet salah aro ki khusyuk ki khusyun kau leben sambian. Pada orang numpak sepeda motor kok. Orang numpak sepeda motor nih kepikirnya beda nengir gas, apa beda nengir rem apa? Kita ada tidak nih dima. Nakala nengir rem beda nengir rem pikirnya. Nakala nengir gas beda nengir gas. Nakala nengir stabil kadang ingat kau otang para penumpak sepeda motor. Kan pak kadang berak nabrak salah roh. Bila nabrak tak khusyuk berarti lah. Ketika ulah bena ajunan beneka kadang king karena tak uning kan pas par loh debuna kanjing Nabi niki pamatur apa iban gula au kama qala Nabi ngaji make sekecek debuna kanjing sekecek we si kocak sekecek pokok beda saya kan ngerti ben siap yang kui jadi lebih fokus penting apa jeng sunnah dari Isa ke subuh tak tidung sekali. Ana apa bolan? Orang make dari Isa ke subuh, apa jeng tak ambu sekali. Saya lopot, iba kun lopot ba. Mun reng ngaji bisa matepak barang saya lopot, make berak sekecil. Jadi make tak bidabit pengajian. Kan si penting kita ngerti. Namun pun ngerti, tore ba. Kan tak usah bidabit aja. Saya tahu saya abid pengajian bener. Apa boleh aja pun pada leson. Mun dari abisnya lagi andre lo lah. Ini macam songkok jeleng ya, katon tade konjon sekali lah bunter ke kapi ya songkok. Kan berarti lah nyek penyek salah lah mulai gila. Orang mun tak ngerti, makin niat tepak, caranya salah pak. Jadi kulit setuju pada benar. Kulit sering matur eman kaman. Makin niat tetap pak, niat tu bagus, keng caranya salah. Orang masang kejingan benar. Candreng kanton apa nyaman kejingan? Pada kejingan jun. Orang masang kejingan itu paling sekonin makro. Ya kan rohnya tanya ke lu. Cing ngapa long ben pesantren keng tadi sinya bisa sekali dengan. Bodoh orang dari coba tak ngaji dek nyereng si semak lakar mon si semak cat uji nebak bera pak. Bila si semak ke masjid biasa namang katan di budi biasa. Orang rota kok tak kecapo, mon si semak ada tak kecapo dia macam karya lengkap berak. Kadang bila kedung cek semak ke langker ben ke masjid ada nro beni ini langker, emik kayak teret ke benggon nak kata. Ulah ni beni yongku. Kau kan sampai nengi pikir kak rumah tu, Arya buatlah tanya orang, masang kejingan juga lah tahu kah hukum. Beni kau lupa lecu penter kah hukum punten, keng hukum beni kapakun usaha kabela beden apa? Agama beni kau tu bede senonton beni kamu tak Quran, hadis, lebih negeri geni kah ulama. Jadi cak encer tibi. Paling sekonin ho ko memasang kejingan di makro. Kau letak atu saagi, boleh tanya lagi punten. Keng cek sampai endi perasaan orang mate bekal perak mau dipasang kejingan. Ada pak. Seher sing ngucak ring mate perak mau dipasang kejingan. Jangan pasera. Ini kan karena gara-gara pemahaman sih tak dupa ben kelero. Tengen ini menit keberapa aja deki. Mau YouTuber reset lah. Karena saya penjara deki pak. Makin niat bagus. Cek andi lopot mon kau lewen sampean andi keyakinan. Orang mati pasangi kejingan. Se mati perak ada. Mon se odi beda perak kah? Arah apa bu? Letak laku emo si arawah. Mon kasih mati ada pak. Tak di perak. Lama lah. Rasulullah menikah alarang ayu jassasal qabru. Ngangku mabni maf'ul.
Rasulullah alarang kembangan nikah. Au kama qala Nabi. Rasulullah alarang mun kuburan eke cingih. Le alarang menikah itu dalam madhab Syafi'i, madhab pagaulaban sampian makro sakoniin makro. Pokok jak junggan dengan, mun junggan dengan jadi haram apa? Apa sih tidak parlon na kasi mat tidak? Jangan nanya manan pada ben penikan. Mun ani ka parlon na si Odi kaya jingan, si mati ada pak, ada. Jono ilarang ngawen Kanjeng Nabi. Kaula beuni alang lang sampean punten keng ce andi keyakinan pasangi kejingan titi perak kakase mate. Lah. Napa boleh pas sampean andi keyakinan mun masang pajung di atas na kuburan se delem titi celep ada. De emak arobah. Lambui bah pada pak poloware menteri perina padang kop ada listrik tak masuk ke dalam tak masuk listrik pakelar bah sampean beri lampu 1000 pada bener pas tompok di atas nagapi tak bisa alam lain lah nom alam lain lah bah beda pamangki kadang seneka nyon sobora sanausa salah karcet beda ongku pamangki penikah keng pamangki penikah tak bisa ikut cak kilers kecuali cet ampon teti persetujuan setujuan para ulama tak bertentangan kalau ben Quran ben hadis. Kila sebagian pamangki penikah beda debu rona orang mateh jan bila malam Jumat Paleman. Kau lihat masuk muntut saya tak setuju ke debu penikah. Bunyan ulama ada begitu bahkan Syekh Ismail Al-Yamani alopotaki ke pamangki pani. Saya kena pas beda caan nengi matura pani. Saya ngak jong mun lemalem je muangan rakora ke terep-tepen. Arep jujun mi parapan mule wa mi toju nengi terep-tepen. Can gula pani wek muncet mule jujur rimak pelor toju nengi terep-tepen. Mak tak masuk ke dalam minggu tinju apa abalap niat taong guna bagus mak le ingat kasih mate malam Jumat saya jong ngaji Yasin malam Jumat saya jong doa ki jujun niat tepak keng kadang cara mempraktekannya yang sedikit keliru kau letaknya lagi nerenggona orang kona andi logika nabi tibi sebong. Cak muangan raka terep-tepen andi makna tetanggana pemilu sedekah. Pula pada benro. Orang kona lambak muna sedekah pasti sebut nih para telon, sebut nih perempatan. Lambak tak salah kan pak. Orang sakit cetak, orang sakit tabu. Sedekah aja dah. Ngangkui nasi pote sampai reng ben telur. Anapa mak nasi pote? Tak kira nasi jagung, pasti nasi pote. Anapa bola? Nah sebab lambok cak epon, lambok muntak geng telasan tak akan nasi pote kan. Muntak geng pak tepak tak tetemu ben nasi pote. Pahit tumpangnya telur saja. Sabak nih perempatan tak abid je bedereng nolong bakun. Tak abid bedereng adeer bakun. Jadi logika nerengkon ini ketepak pasti. Pada masanya yang kui mangken bisa ditilopot nih kawas. Kan usangan kui jajan gena lambok. Malek tak nik sekoni, malek tak ngocol ceren. Sekocak jajan gena kan petok. Debu sebagian sasanga. Malek tak cerek sedekan apa nikah. Keng lamba sabak nengi jalan, sabak nengi geledek sebagai gamma. Anapa mak geledek tore? Sabab orang serak bayi bila nyebrang sungai pasti lebat nengi geledek. Anapa mak partelon, anapa mak perempatan. Sabab orang pasti lebat nengi perempatan mana. Mun yang kui mangken bisa ditilopot. Anapa ulang mangken ngakan nasi pote kakapi pon. Jadi mun sadega apa bakun sadega na kayak tabu sadega bakun. Keng cek sabak ni kir lorong. Anu jangan beboji manying. Jadi tamu ni na usaha kerem. Ada tamu ni tanda kena saya pote.
Papakun kakere mah pokok je bagi kata muni na bagi kata tangke di berek bagi kata tangke ani ka beni bagi na gaula pentangan ni kan ngilu gulu. Ongku beni bagi na gaula pentangan ni kan ngilu gulu. Keng pon mo nemu na cerita guru ni ka. Keng pon mo nemu na cerita senga sadakan apa pakun. Keng mon cet ko tu sabek lah can rengkon na jong cet usah sabek kiri lorong penyakit letak masuk ke dalam malerok norok lorong panjang. Oh iya mayu. Mon keng cet kotu pada ban kini kasada kan nah jangan kui deren kui bese sabek nih perempatan mon bese keterima bakun pak jelas keterima mon bese aja apa boleh ketan pas 100 saja pas seweli sekemah bila nangali Soekarno Hatta jadi bakun gentengan bakun. Pas sampian numpak sepeda intara ngare wah. Are wah dek berek kanton kan toronan. Sepeda na tade rim ambian. Pas nangali Soekarno Hatta jimi sembedi aspalan ni bebe. Mun tak tombet ke bay rim ambian. Ya Allah mak tengen kok resa. Tengen kapi un Soekarno Hatta. Aplikasinya kadang. Cara nangangkui logika na rengkon na tak sami pon ben logika na reng mangken. Cara na mikir ring lambe tak pada ben mikir ring makin pak. Sadakan apa pakun? Keng cara nobe. Nabrak koceng capok tola. Lambe. Anapa mak koceng tore sinulai. Mak mun nabrak kata tade ring atau lelekan dah wah. Bode teko suruh ecet aja daki. Mun koceng nulai. Lah koceng nabrak koceng na makai genteng kalam pina buntu aki je mun tak ada ye je nolai ada pak si nolai koceng di lambok koceng mangken tak nolai bon lah koceng lambok bede tarakat na koceng lambok koceng mangken tak pun yobu mengan kau le koceng ni ke segala budu tetelok ingki kadang beda sepak empat keng mak tak banyak ki koceng ni keburu gak emak mengak gula bendu kali setahun koceng sape nih kah sape sabun tahun pak sekalian si abudu ben bila budu setong merah keng mak sal bengko berdu pun nih kah sape nah koceng ni kepahilang gak emak anu. Ini kesakatir pertanyaan dari gula. Pola ning YouTube mi bede saya jawab pedekian. Ya gula itu mak eding be YouTube ni siok gula ngisen ni kanto. Ni suka edi tagar do pada jadi ngeding siapa di. Gula bani kajet. Tore bek bede oh benar le parlo na molotkeun kan ingat nikah Pak. Orang amolot ni kan nginan. Kira saya buna gak memon gula. Saya sentil ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kaula coba mamatur debu kaula tak makna Quran punten. Liman kana yarjullah manusah can Gusti Allah. Manusah. Liman kana yarjullah beun montro di ini kan sarana Allah wal yawmal akhir bila mate paki troe sapora tu sana ben Allah. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tong setong ngejele na perak beun ko tuniro cara na odin kanjing Nabi. Titik. Orang mangken pani keniro cara na kanjing Nabi perak cara na bojong. Seetero perak cara na bojong. Ye paling seetero urusan bini dua telok ben mbak-mbakan perak. Mon gini ke sunnah. Mun fajang tahajud ada sebengal dak. Padahal fajang tahajud ada benden na perak kare melak. Abi ni dua bani ka bede nafakan nah. Kencik buang ngala kapi. Buang ngalan ke simalarat. Mun duha ada senyeting ada. Orang mangken bani kan niro kanjing Nabi nyon sapora perak bejeng arya mun bejeng ngalekan niro. Seka susah bejeng minta niro kanjing Nabi belekan. Beda hadis terkenal di kalangan ulama ahli fikih kalaban sebutan hadis musi usolatuhu orang sebejeng rosak
Apa jengking tak niru bejeng ke Kanjeng Nabi? Tak keterima Pak ke Allah. Coba pikir. Apa jengking tak niru bejeng ke Kanjeng Nabi? Tak keterima. Rasulullah saya debu. Rasulullah ngake bedenengi masjid, ternyata beda orang masuk ke masjid pas salat. Mari salat nyantur ngolok salam ke Kanjeng Nabi. Assalamualaikum gempang. Waalaikumsalam. Beun si salat ki buru kan? Ki Rasulullah salat boleh. Fa innaka lam tusalli beun tak salat ki buru je. Lopot percarana benar aja. Mari salat nyantur boleh ke Rasulullah. Salat boleh. Lopot beun ki je dia. Takar telu kali. Mpun letak sabar ben matur ke Rasulullah. Kau letak uning boleh pun Rasulullah. Cuk berem masolat sebener kau letak uning boleh. Kau le uning apa jeng ki ngak kau le siapa jeng ki buru. Alim nih, tore ajarin solat sebener nih ketipun apa? Nah, pada buna Kanjeng Nabi solat ria beria. Le beria mun jelas lagi kalau 12 tak mari deki je Pak. Mun ajaran nih kambean beni nengi molotan, beni kenengen nah. Mayuk norok pengajian rutinan. Kau le tak jelas lagi ni kamangken perak stimultan, pamanceng. Sengak kau leben sampian, perak can kau leben sampian asolat, keng can Allah tak tepat solat tu. Kau leben sampian senungkerek senuceng loh, setagerasan dek kepada ben mayit loh. Sengak perak can kau leben sampian tepat, ternyata bila yokor kau kompas salam Allah. Ning uning depak kajunan Gusti Allah, boh, kama genjerna bojeng gulung, bojeng ben bah, can malaikat, boh, bojeng, ya ring bojeng beni pada ben baan, ring bojeng pada aturna, aro ben beni bojeng, aro nyaman senam. Rasulullah si ada bu, pak jadi ben beni bojeng jadi ben, padahal can ben apa, singak. Cek saking kau leben sampian pas asolat pangki ben Rasulullah singak tepak kasi tak bener ki solat aku leben sampian. Nah, sing oning belek kanan kau le Pak nyon sebor. Protes orang karena gara-gara bedengi mamih macam Fatihah tak tepak. Tak langkong ke pada Pak Aki. Wa mata apa pada Pak mbia, cek ni ke hukum. Usia reng apok pak boy sing imam menang. Tak ninding bedereng akamat. Bila bedereng akamat, pas tak kening belang manjengan dengan Pak Imaman. Padahal ngucak sot pun tak bisa. Atok pun jambur. Berapa macam syirotol. Fatihah cetolan jadi bah berapa mau. Padahal kini kan bacaan wajib kini kan. Beuning ngabelekan kau leben ajunan Fatihah ni kebacaan wajib setak kening tidak boleh tidak kau tu baca. Harkat kau tu tepak, lejeng penden kau tu tepak, horof kau tu tepak. Mun tak fasih macam Fatihah, cok nyul menganyul ngima mana jangan. Tinalangala. Mun letak mal macam Fatihah pun tak sampurna. Cok nyul menganyul ampun. Orang roni ada solat Pak. Kan ditegur ben Rasulullah salah situ tak nganggu itu maknina. Ngerti ke tu maknina mbak? Tu maknina ri nengeneng. Sukunun ba'dal harakah. Nengeneng bila remarina guli. Ani kepenting nih ke beni bacaan nengeneng ya pada benar. Allahu Akbar. Nengen ruas itu maksud tu maknina. Urusan macam subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kini ke sunnah. Mak kita baca tak terkerti betal lah. Beni pas tak baca keng tak terkerti betal lah. Macam keng kesangu dari atas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Lah kare baca petonggal keng kesangu dari atas. Subhanallah 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 man hamid rabbana lakal hamdu samawati wal ardi Allah subhanallah 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 beni kini ke tumak nina fuk tumak nina ni kena ngeneng tak ammu gelo sami Allahu liman hamidah tak ammu gelo ani ke penting
Nah, orang bila gedung cengkal hokom ke kebai tibi ngangkui pokon berarti ya tak pokok lah apa. Jela bila ngangkui pokon jadi repot pak. Jadi tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada fikih, tak apa pokon. Bila ngangkui pokon jadi cepat repot. Mayu je ngangkuian pokon. Mak pah buru takok kok siapa aja. Tak usah takok. Cek berak keren ngeneng. Allahu Akbar. Ngeneng dulu sekecil. Abid ki ngeneng. Tak usah abid. Sao korang maca subhanallah sekalian. Cokop. Pokok sambil ngeneng. Allahu Akbar. Tak ngeneng dulu baca. Subhanallah. Cokop lah sami Allahu liman hamidah. Tak ngeneng dulu. Ini ke para tao. Somma pun ngeneng nih makin nih. Para tao semua apa boleh terawihan. Hari apa? Ada parlona mulutan ni kan mungkin bah berak cerita sen si lain. Ada. Cereng jadi imam maja. Kau lelekas iya pak maja. Kau lengi imam terawihan nengi jompo. Mun tak par jajan pian lengeleleng mun par panitar ka subenep ambu terawih nengi jompo. Kau lelekas. Lekas gula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan lekas gula. Ana apa bolan? Mudah. Mungkin abang imamin. Kita berarti banyak ceng abang imami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada paling banyak 2 baris. Ngagak kau lang imami. Para apol lah langker. Ya Allah. Katerema berarti tangan diri. Apa katerema pakai bulan lekas sasi karat tu. Enggak lain, bila sing ngode lain jet pak, lain. Keng cepet na kaule can kaule tak rusak pateha. Keng mun pateha hanya besekalian pak lah, mun la pateha hanya besekalian. Allahu Akbar, ngunjuknya pak. Yap siap si maja pateha. Dan makmu mai budi, pasiret. Nih de aja, manggat aja deh lah. Majrak. Sering Allahu Akbar kereta itu muncul si kemak. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Can walillahil hamd. Mata delak. Lah. Nah, Pak Abe. Pedo mana cet kotu Quran, kotu hadis, pamangkina ulama ngak ruah. Cek nilai tibi ya cina kan sepenting antara bila ngocol pokok on ben sepenting jadi repot bapak. Terong oni ngakereng putu sampean. Orang putu ni kamun beda pertanyaan aja jawab. Ada yang putu. Tahu ke jawab benar aja jawab, tak tahu pakun aja jawab jadi putu jadi. Gendeng jadi pak. Mon beda pertanyaan aja wababai. Jadi yang putu jadi. Imam Malik sabitek 4 pertanyaan. Saya jawab 14. Saya ketah aja jawab tak tahu. Tak tahu kok tak teman ngiding je. Imam Malik ketipun apa ho koma orang. Ani keteman beda nih kak. Karena jadi Imam Malik tak ide payongku hadis. Ketipun apa ho koma orang. Roy nyoroy geriki para panawudu Imam Malik. Tak tahu ya kok tak toman ngiding cek beda hadis berkenaan kalau banjir. Jadi pernah ngocah tak tahu. Jadi mun beda orang lah cupah. Sal beda apa nyaut boy. Orang gendeng pak. Abenta corona jan. Pahapenteran ben dokter sekali. Abenta politik pahangartian ben jegawi ben praproro sekali. Mun beda dengan abenta boko pah akecaan ben ci mukmin ben ci her sekali. Ya jadi yang gendeng. Dan Imam Syafi'i engkau menabentah benereng penter tak teman kalah aja.
Debat benereng pinter, kok tak teman kalah aja. Keng mana bentah benereng bodoh, kok tak teman menang aja jadi Imam Syafi'i. Ano pa bolan? Tak ngakui dalil aja, pak ngakui pokok. Ya tak lah pokok apa. Lebih lah ngakui pokok, repot jadi pak. Jadi mayu, kau lebih nak ajunan. Kiki mulai mangkeng. Moloten ni kecil perak panjengan, mak le sambian nuruk pengajian rutinan. Mun pas joko pagi kan moloten re ada bapak. Ada tak bisa. Berma wudu setepak. Bener-bener binian kula ngomong bin. Ari aurat buk. Muni di luar na solat kula tak benta dan. Apa boleh parapan nemen bekom bian. Kula tak mikir dan. Parapan na solat rian na boleh kan. Milan nengi ruku rupah bedengak di kana. Nyelempir nih kanto. Aro beni keng kaliro nyikot pabrik. Aro lah mariatanya ke kiai. Cari aurat yang kiai. Saya ingin diberi ini dinda. Situ di pertanyaan kadang ni ani pak. Berumah hukumang orang bini apa jeng ngangkui ruku atas bebeen kengi delum pah pera asamperan kende dena. Mau ni tanggal lidri bebe betala. Mak pala juga piurus. Buk. Saya kocak aurat dari ada, dari budi, dari kanan, dari kacer, dari atas. Lal asfal mun dari bebe beni aurat. Siapa sih tak itangali mun jongok dari bebe pak? Mari pikir. Hari makilah hake ane mun tiba sero mancing congok dari bebe. Saguntung itangali kapi pak. Marah. Siapa sih tak itangali mun dari bebe? Pole jereng orang setahu ka hukum maki bini anda mau jet ngangkui ka hukum maki ngangkui ruku atas bebeen tak kereta singkap aurat jereng tak asanulap paring agojeng pak jereng dari bebe pak atas Allahu Akbar apa sih tadi masalah mangak gelu reng makin banega seika masalah bareng sejat benih begini ka masalah wah ngangkui ruku atas bebeen bareng mau niat ngastete oleh keng mun was-was beni begini orang was-was beni keng ngastete ka hukum orang was-was roe cabok setan was-was ben ngastete re lain Imam Suyuti ada buki usolli fardhal maul Allah burung boleh Allah burung boleh Allah harus beni ngastete harus eke berburu setan beda setan tuh kang ganggu takbir cer. Allah kurang lanceng kata dia. Allah lanceng gelu jadi jangan setan. Torok jadi mak setengah hari tak mareh. Beningas teter tak mun orang sejat alim Allah. Keng terus sambung ben Allah mun reng dupu-dupu pada ben gulu ben sampian di dek emak no mak tegeri beli pitong kali. Yeah. Usolli ili beli. Usolli ro beni niat. Usolli ro lapal niat. Saya kocak niat si bedi lemat teh. Niat menika si bedi lemat teh. Saya kocak akiro lapal niat. Pada ben sampean rogo ah. Seru ben kok. Tak usah kebala sedot pak. Pada bandeng numpak sepeda motor bilu ke kok. Tak usah penggu pak. Ngeri mah kok. Tak usah kocak aki jak. Parloi kocak aki kaangkui mah datang ate. Wa mahalluha alqalbu keneng na niat saya beda niat teh. Saya beda elesan arwah lapal lah niat arwah sunnah vera. Khusus kasih tak was-was mun si was-was tak usah. Asal usol vera tak tuli mare. Saya kocak niat panika kau leben sampian sadar mun pon sadar aniat berarti lah. Mun tak sangajeng arwah berarti tak niat. Ingat ruang guna. Parlo nang ucap usolli, makle abe nambahi kesadaran usolli fardhu dhuhri. Beten, apa aja ngaduhur? Kan cetro makna usolli fardhu dhuhri. Usolli fardhal asri. Beten, apa aja ngasar? Makle sadar je 4 rakaat. Ingat ru asal usol tak tuli mare. Usolli fardhal usolli. Yeah.
Iya mana pajangi bengkon na nyaman. Mending masjid kan ganggu kau orang. Usolli fardal usolli. Can kan jana. Apa jeng berbabiki mak pasetong kasete kakapi. Arah pamun kapajeng dekian boleh. Mun usolli na gelila lima. Allahu Akbar kadang imam magate. Allah. Can makmum ibu di. Tojuk gelu abid jadi biasa. Wah. Kita bidaya tak hatam pelekan ala was setaning belang. Binian was ka aing sajeding bah. Itu mujak murni murah aing melarat. Berdet tuiwa la tolos tak nyumber saja. Pagi aja was bini anri ya boleh. Kau boleh lamba bila sah mau ke berbajung lamba. Engki udah nengi latte gua tak mungkin boleh tidak nah boleh nengi latte lamba bila kedung tade ya boleh lebur sambilan celenan doa. Depa ke berbajung ngantos kesap pagi mun tak kesap tak boleh aja sah. Dek setengah hari tak ke berbajung. Hari pagi petah ada bulan was sembian. Iya. Malah nih benih. Orang was oleh na setan, benih oleh na ngastete. Orang ngastete dia tak was. Perang mun tak jelas cek najis, tak oleh ho kami najis. Pahatannya ke sahabat boy. Mun tak jelas cek beda najis, tak oleh ho kami najis. Saben perang seki tak jelas cek najis, fahuwa tahir je berarti socekian. Mun lam yatahaqqaq najasatu mun ki tak jelas je najis tak oleh hukum najis lorong dah aspalan siapa hukum najis marah jangan siapa jadi najis siapa bera herong gua nengi jedeng segala mun tak jelas je beda najis tak oleh hukum najis kau boleh nengi jompo penega bini pah keker handuk keker handuk tolong bun gule pakai boleh can bini bah tak najis mana najis bukan jedeng harap bagi jedeng bemi kan keneng narenga kemi kan akela kakap pirenga kemi dir ya mari akela seram beni mi bederekar dimami bederekar na marah mun jelas bederekar na iya najis bila ami jadi was ami ini hukum nyaman ihtimal ki beda kemungkinan tak oleh you siapa tahu mi beda apa lebo siapa sih tahu mun siapa tahu mun pah ngangkui siapa tahu jadi tidak berang soce dak pak jadi pak koceng lebet najis jadi pak mare ya najis jadi pak mau najis tak oleh sangka tak oleh sangkaan benih ke benih hukum mun pas sangkaan benih ke titi hukum tak ada berang soce alam tunya itu saya rasa oning cek nyasana sampian aing tak najis pas saya rasa oning cek galampin kau leban sampian saya yang kui mangken pak repani kendeng saya rasa oning cek tak iteng ke imano marang siapa sih tahu ada le sandal lagu leban sampian ini sandal lagu leban sampian saya yang kui leban sampian najis napa punten teku kan letak nyaut lah ada berarti memulan masuk tang diri lah mau nempan gimeng berarti gulu sukses nih kan sandal ni kan najis napa punten ya tengku gelu sandal lah beda najis napa punten di bawah tak ada ya tak najis lamba aja mana Rasulullah kila nih sebagian debuni hadis menikah solat cedben kateten na kanjeng Nabi saya kocak sandal ini yang kui tedung meloloh yang kui ngeleleng kasar pasar mun tak jelas ya najis tak oleh hukum najis masjid aja mana Rasulullah di luar na masjid ben di dalam na masjid pada dari tanah tak semangken lebih keramik pada neriah lambat zaman Rasulullah orang bedui mijat nang ilmu masjid karena di luar na masjid ben di dalam na masjid pada dari tanah temu kami orang bedui
Itu buah ki pedang apa Umar? To gelele si nyaman jan Umar. Lu. Pamari kami. Wari ya Rasulullah Pak. Ani kesit ada. Lu. Demma ben Umar. Ani kak gemir. Lu. Tina. Tina pamari gelu. Jangan mengganggu kenikmatan je saking. Rek maren naik ngalaki aing pas seram. Marilah. Urusan no gelele boy mun Umar nih Pak. Rasulullah kan buntan. Rasulullah punten. Mayu kau leben ajunan benika. Mun odi katon yang sara ke hokom. Lopot cara ngakui hokom Pak. Ongku lopot cara ngakui hokom. Orang was. Orang tak tahu cara ngakui hokom. Marah. Ulage an bini an si was. Lopot cara ngakui hokom. Berema malih tak was. Ngaji. Kau lemah tu mana kan? Kau bahkan nih masjid jami, nih parapan bonyon kiai nih masjid jami kau mator. Sambian dari compon awudu, toron dari compon pas tak usaha sandalan. Terus nore aspalan, terus sampai ke lampu merah perempatan, sampai ke setupuan pak, terus dek lau alir sedaman bunga, pas depak ke masjid jami, tak sandalan. Sokona sambian tak oleh hukum najis, kacepeh. Jelas terok jalan ngeja najis. Nah apa nasi najis? Buat tapi kan kotor. Napa sabun kotor najis? Ya. Tapi kan perpan becah. Napa sabun si becah najis? Hari becah kiri ya. Tak yenum aja. Belum mereka. Dari orang ngaciri gampang odi Pak. Gampang odi. Gue pas engak ke jen Gus Dur. Gus. Mak kiai kadang tak tahu lah kiai kadang bodoh saya korupsi, bodoh saya kebo itu, ya arwah kiai arwah tahu cara nak tobat. Kiai arwah tahu cara nak tobat, ben tahu cara nak tobat. Nanti ya milan aja nyak punya kebo itu sah. Kiai arwah tahu cara nak tobat Jan Gus Dur. Ini kira-kira ini yongku Pak. Kau lebih ajunan si malarat odi, rekeng karena gara-gara coko nafsu Pak. Joko nafsu, orang odi melara joko nafsu. Pelka ingak kais campur. Apa ingak ka aing? Ani kasi mamelarat. Mon pelka aing ke ingak. Cek ingak is campur. Malay tak nyang sarodi. Kaputo na ring pelka pira setong. Aing. Tau sa tambi gula. Tau sa tore pateh. Tau sa tore susu. Tau sa pasangi roti. Puto na ring pelka pira setong. Aing. Gula, pateh, roti, susu, aro nafson na lah. Nah, jeng lanceng urusan menikah. Melihat kodung, pah beli, tahu sarang larang. Pokok notopi aurat. Ceng tak kutu zoya. Romun setia, keke. Kan pah keriting jantingan nasi laki ya. Empat ada zoya, jadi. Tak zoya tak gitu. Ada si laki ya. Jijit si laki pira alok wakiore Pak ring laki ini jijit pira alok wakiore. Ongku. Duri melarat ring laki waneka. Jijit buru namun tak ke bini ka anak. Mara bini andre. Berbiki ko dunga. Wah. Paling aku ni sagami. Tolo-bolo. Aruh Pak. Tengku to kang laku na lelakian. Bede lakian di songkok tatelo. Dah. Paling banyak ada dua. Seosong, setong kapina. Kajumatan, ya jadi saya yakui. Katahlilan, jadi ya kamu lotan. Pakun tak tegente. Kadang iki bengarek boleh ki. Kan pas tada patun na songkok jeleng ya. Padahal saya laku lakian. Nor ongku ejoko cowera, ejoko nafsu. Pada ben orang akalampi anyar, pada ben ampian akalampi anyar. Bila akalampi anyar keton lah orang keton ngabes aki kakapi ngabes. Siapa sih ngabes? Jadi saya kojak nafsu. Amal hayatud dunya illa mata al ghurur. Saya kojak urur repot-repotan Pak. Ejoko pikiran wah beda. Keton mau numpak sepeda motor genteng gitu. Bebenatang ngejengkol, panatang ngejengkol ro lain. Makita noro andi mau numpak sepeda genteng, panatang lain. Katon orang ngalem, siapa sih ngalem?
Jirong kulin napso je berapa? Tina makita itu ro. Tina makita itu ro. Kamul jeun redakan nang itunya Pak. Nyon sobora nyon sobora. Nyon sobora kulit kotunyon tua ki Pak kelebun nyon sobora Pak kelebun. Bila polong ke kapi masyarakat pas bede kelebun, aro paling mul je kelebun. Noting kelebun. Aro anu padesa, anu. Deteng camat kercet kelebun Pak. Elang ka emma tuh kamul je na kelebun. Wah, ada perhatian kamera tertuju ke camat kapi. Dateng bupati Pak. Nin, aitina aki camat dah. Ada rebuan selim ke bupati ke kapi. Elang de emma kamul je na camat wah. Bupati beri sambutan. Begini dalam rangka dan gubernur datang celeng bupati nah. Setiap ongku Pak nyon sepora. Le Rasulullah sadar tentang itu. Rasulullah sadar tentang itu. Sehingga Rasulullah ini ke masyarakat. Rasulullah menepangki benak kana. Rasulullah sing ngolok salam. Senyoon pangapora. Jak saking mangken. Maki kana Rasulullah pangapora Pak. Ika mah beda yang mangken beda-beda kenika. Jak. Apa ngapora kana. Ini mah beda. Tada. Ada karena romang sana abad lebih mulja lah. Lebih mulja. Rasulullah pun ten malah beda nak gini mak non mate kotek perak sambil nangis. Arapa kanjana anjir ya. Rasulullah kanak-kanaknya apa ada. Ulu ban sampean mungkin kan gelar ustad pe le sakoni. Mun teu rengnya petanya Pak aja. Ongku. Ada lah. Muntaking padahal soleh genjeran siapa ada. Ini saya siapa? Saya nyapa. Ketika ulah benar ajun acungnya Pak, anjo beraknya Pak. Beraknya Pak. Mun letak nganggu assalamualaikum ngerdeng be Pak. Yuk. Lama suaka lah. Beraknya Pak. Timatian mikal tak ada aja ke batrin dia. Ya ciyak lah kalau setengah sangat lah lelebat sepolo. Segak dito pula malay tak tagermat temik dah. Tagermater berarti ngabi mik setongnya mana. Tapi para rabu si sami mulja ngereng kau leben ajunan molot dan panika dalam rangka membeli abe. Singa odi panika perak can abe. Beni can Allah, beni can Rasulullah. Odi si fokus panika kau leben ajunan se atorok kaso kana Allah. Beni Allah paksa atorok ka harpa kau leben sampian. Cik rop taborok. Odi se fokus kau leben sampian ride naremah atorok katantona Allah. Beni Allah paksa atorok pangatero ben ka harpa kau leben sampian. Muka-muka bada baraka ben manfaatah ben manter-manter. Kaula ben ajunan sami-sami kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sagak dinto pun apa sih saya toraki korang langkong nganyon sobora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.